A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today our topic is fields and fences of class 4th. Tacho bacho ash az imuk duyum question karun. Question ch Nandu's father is called the young old man in his village. Yus Nandu sund father ch tah ch wana यह छ गामुक यंग तकर बुढ़ मोहनियो. At 70 years of age, he is fully fit. 70 वरी एज मंज छ यह fit. Do you know his secret? तह छो पता अमुक राज क्या छ? यह छ fit 70 वरी एज मंज छ यह fit. He goes for a walk around the field every morning. Such gasa prath do walks karan ch zaminas in chakar walk karan ch. Every day he takes 4 rounds of Nandu's field. Prath do ch se karan 4 chakar Nandu sindis khas Nandu sindis zaminas. What is the total distance he covers? Tell vunu su kota ch distance karan prath do koza cover ch se distance karan. As lekho it kanan. As wucho yus ye Nandu sund field ch em sund field ch ek side 100 meter एक लिखित 100 मीटर बेक तरफ छ 150 मीटर बेक तरफ छ बे 100 मीटर बेक तरफ छ बे 150 मीटर अस वुचो एम सुन ये टोटल डिस्टेंस कोता छ ये कोता छ सोरी एमिज बाउंड्री कोता छ एम सन जमीनज बाउंड्री टोटल कोता छ अस लेखो इत कनन अस लेखो boundary of Nandu's field. Image boundary कोता छ Nandu सिंदी जमीनच boundary कोता छ अस लेखो से इत कनन एक टाठो गोबरो तुई वुचू ये छ एक तरफ कस मीटर ये छ 100 मीटर ये 100 मीटर बेक तरफ छ ये 150 मीटर बेक तरफ छ बे 100 मीटर प्लस करोस बेक तरफ छ बे 150 मीटर युस एम सज बाउंड्री छ एम जमीनच एक साइड छ 100 मीटर लुक आस 100 मीटर प्लस करोस ये अति नेर इमच टोटल बाउंड्री कचा छ 150 मीटर बेक तरफ छ बे 100 मीटर बेक तरफ छ बे 150 मीटर लुक आस तेल वुचो अस ये कोता ये सोरे कोता छ सम ऐड करित 100 मीटर प्लस 100 मीटर गई 200 मीटर ये 100 मीटर तो ये 100 मीटर गई 200 मीटर ये 150 मीटर तो ये 150 मीटर गो 300 मीटर 150 मीटर 150 मीटर गई 300 मीटर 100 मीटर तो 100 मीटर गई 200 मीटर टोटल आय 300 तो 200 गई 500 मीटर 500 मीटर तेल छी ये एकस चक्रस मंज करा Nandu सुंद फादर एकस चक्रस मंज छी करा जमीनस कोता पका 500 मीटर एकस चक्रस मंज छी 500 मीटर करा ये वना तेल वनु सु 400 ये 4 चक्रन मंज कोता छी ये कवर करा डिस्टेंस अस लेखो इत कना total distance covered by Nandu's father. Tel kota छ im sund ये father total distance cover करा अस लेखो सह कत बराबर गो सह गो इश करा 4 चक्कर अत जमीनस अंदर लेखो multiplied by boundary of Nandu's field boundary of Nandu's field goes boundary
boundary of Nandu's field. سُہ کوتاہ درٛاو اَسہِ؟ سُہ گوٚو 4 multiplied by سُہ کوتاہ اوس یہِ کران؟ أمۍ سُنٛد یہِ boundary of Nandu's field چھُ اَسہِ 500 میٖٹر. 500 میٖٹر. سُہ گوٚو 4 multiplied by 500. سُہ گوٚو 4 zeros are 0. 4 zeros are گٔے 0. 4 5s are گٔے 20. تیٚلہِ چھِ یہِ کوتاہ؟ 2000 میٖٹر چھِ یہِ پَکان. أکِس چکرَس چھِ پَکان یہِ 500 میٖٹر. ییٚلہِ یہِ 4 چکر اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ کران تیٚلہِ چھُ کوتاہ یہِ پَکان؟ 2000 میٖٹر. خدا حافِظ.